So as you can see, it's currently, what time is it? 3:11 a.m. 3:11 in the morning. What can you say about it? Where you prepared for 1 year. Ah! So, usually po pero... Alas 4 guys. Umalis sila ito pero gilaay man sila guys. Kasarado pa man ang ticket eh. Kaya pa mo sila ikot. Nangita sila crab dito sa kanal guys. Sa dito. Asik di kemana ka na makan siya. Lugo po lagi ka diri guy. Hey guys, diri alas 3. So, sala gini siya nako. Eh, naam ko gitawagan nga kuya gahapon. Tapos, alas 8 pa daw. Awa na. Sige. Pasabot sa kuya guys kay 5 p.m. Naman pagdatog sa amin aning panahon na gid. Saja, biyo nga kay mo. Wala ba ugma pa? 1, 2, 3 go. Bakit? Ako nilaway ako. Daka, balik, takot na yun, daka. Welcome to Canigaw Island. I love you,